परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा बह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। उपस्थित समस्त को श्री अरविंद रचित कुरुक्षेत्र अध्याय को स्वागत करुछि। आमे श्रीमद् भगवद गीतार जो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग अध्ययन कला बेले प्रथम जो श्लोक आमे अध्ययन करिथिलु एवं से श्लोक सहित आमे पुणी आमर गीता कार्यक्रम को श्री अरविंद गीता कार्यक्रम को स्वागत करिबा। प्रथम श्लोक थिला अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच। गीतार जो नामकरण सब होइछि धृतराष्ट्र अर्जुन भीम नकुल सहदेव एवं दुर्योधन दुशासन ये सबू नामकरण पछरे एक प्रतीकात्मक अर्थ सबू रही। तांकर चरित्र तांकर गुण समूह आधार रे सब नामकरण सब होइछि। ताकू आमे निरीखी बुझीबा को चेष्टा करिबा। से अनुसारे धृतराष्ट्र से जदिबा जने ज्ञानी एवं सत्यद्रष्टा किंतु सत्य से वर्तमान अंधार भितरे अछि एवं सी अंध धृतराष्ट्र अंध से सत्य को आंशिक भाव में देखुचंती तांको बुद्धिवृत्ति द्वारा। सत्यर विशाल रूप तांको आगरे मेघाच्छन्न होगी रही। वर्तमान सत्य तमग्रस्त मोहग्रस्त अंधकारच्छन्न। तेणु धृतराष्ट्र सिमिति मोहग्रस्त होइकरी तांकर पुत्र दुर्योधन आदि को संहासन अर्पण करने को इच्छा करिसंती। जदिवा ए सिंहासनटी कुरु सिंहासनटी दुर्योधन युधिष्ठिर प्राप्य से जेहेतु राजनीति अनुसार से ही प्राप्य मात्र से अंधवशत मोहवशत तांको पुत्र मानकु पुत्रन को ही देइछंती एवं से दुर्योधन से संपूर्ण अंध एवं से अत्याचारी से आतताई बोली गीता ताको अनुरोध करिछि वर्णना करिछि। दुर्योधन दुशासन जे सत्य को संपूर्ण देखि पारे नाही क्षीण स्वर को देखि पारे एवं जे लोभग्रस्त जे परनारी को धर्षण करि पारे एवं जे देव संपत्ति को नष्ट करि पारे एई प्रकार चरित्र थिबा गोटे जाति को दुर्योधन वंश एवं तारी हाथ में कुरु सिंहासनटी समर्पी दि जाइछि एवं ताको रक्षा करने पाई भगवान श्रीकृष्ण जो तांको पाखक जाइछंती एवं सी होउचंती युधिष्ठिर जे सत्यर धर्मर अवतार सत्यर अवतार सत्य असत्य भितरे गोटे सेतु भली से काम करुछंती। भगवान श्रीकृष्ण सत्य सहित मिथ्या सहित सत्यर मिलन करने को से इच्छा करिसंती। पार्थिव जगतर अंधकारच्छन्न मोह को भांगी नित्य नैमित्य सत्य आलोकरे ताको आलोकित करने को चेष्टा करिसंती किंतु असत्य ताको अस्वीकार करिछि। सेतिपई सत्य असत्य भितर गोटे घमागोट युद्ध ये युद्ध को देखिबा पई जो दृष्टि दरकार से दृष्टि केवल प्राप्य पाइबा पई जने तेजस्वी एवं ज्ञानी से संजय को से प्रदान करिसंती धृतराष्ट्र व्यासदेव एवं से सत्य अंधकार भितर थिबा धृतराष्ट्र को ताको शुणेइबे धारा विवरणी प्रसार करुचंती। एवं धृतराष्ट्र ताको पचारुचंती प्रथम गीतार जो श्लोक
ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ହେ ସଞ୍ଜୟ, এই ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପୁଅମାନେ ମାମକା ଆଉ ପାଣ୍ଡବର ପୁତ୍ରମାନେ କିମ୍ କୁର୍ବତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ। ସେଠି ଦୁଇଟା ଏନ୍ସାର ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ମିଳନ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଯେତେ ମିଳନ ହେଉଛି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ମିଳନ ହେଉଛି, ଏଟା ହେଇପାରେ ଯେ ଅଧର୍ମଟା ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହେଇଥାଇପାରେ, ବା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଯାହା ନିୟମ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଢ଼େଇ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ମିଳନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧର୍ମର ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ସାଧନ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ। ଏଟା କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ନିର୍ଯାସଟି ରହୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ତିନୋଟି କଥାଟାକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଯେ ମାନବ ଜୀବନର ତିନୋଟି ଧ୍ୟେୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ସଂକଳ୍ପ କରେ, ତାର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ତାର ହୃଦୟାବେଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ଭକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ତାର ଜ୍ଞାନର ଭୂମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଧ୍ୟେୟ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନଟା ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଯେ ନିଜେ ଯେଉଁ କର୍ମ ବିଧାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମିଶାଇ ଦେ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ଯେ ଅର୍ଜୁନ এই ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି କାହିଁକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଏପରି ଏ ସଂସାରଟି ଗଠିତ ହେଇଛି, ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଂସାରରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ। এই ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ତିନୋଟି ଜଟିଳ ଆଉ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରିକିରି ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ଏକ ମୁକ୍ତିପଦ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହାରି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବିଚାରଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ତହିଁରେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଧା ଓ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ଥାପନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ସେଇ କର୍ମ ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ମୁକ୍ତି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ
आम ये साधारण मनीष चाहूँगी ये दीटा भितर गोटे बाधा सृष्टि होची अंतराय सृष्टि होची श्रीअरविंद कहते ये कौन पर कथा सृष्टि होची यही परिस्थिति रे मनुष्यर जाग्रत मन को जपरी किए गोटे संत्रस्त कर रखी इमिति गोटे अवस्था आनी दौची जे अवस्था भितर सी से बाहरी पारुनी जहाँ को श्रीअरविंद कहते यहीटा ही गोटे मानव जीवनर गोटे अवस्था जहाँ अर्जुन भितर मध्य आसीथिला जोटा को अर्जुनर विषाद जोग और जो अध्याय ताको अर्थपूर्ण नामकरण भाव सूचाऊँगी श्रीअरविंद टी आलोचना करुँच जे ये विषाद ए उत्साहहीनता कौन पाई ये विषादर मूल कारण होची जे मनीषर जो दृष्टि बाह्य दृष्टि एवं बाह्य बुद्धिवृत्ति आगरे गोटे विराट नैतिकता आ गोटे अन्याय आचरण जो भ्रांति परदा एटा हूँ श्रीअरविंद आलोचना करते गोटे भ्रांति नैतिकता आ भ्रांति अन्याय आचरण जो भ्रांति परदा ता आगे घेरिक रखी एवं सी नैतिकता ता आगे सी कहूँ मुई ठीक कहीं मुझे गुरुजन मानक मारि कहीं मुझे द्वंद्व ये कहीं रक्तपात मोर कि सिंहासन कौन मूल्य बरं भिक्षावृत्ति अवलंबन करने उचित किंतु ये युद्ध करी सिंहासन लाभ करी ये सुखर कौन मूल्य अच्छी या द्वारा मु विनष्ट डाकी आणुची जहाँ नैतिकता धर्म आमको कहे जे अन्य को दुख दे सुखे पाइबार मूल्य कौन इमिति अनेक कथा सब अच्छी एवं गुरुद्रोही गुरु को हत्या करवा पितृद्रोही पितृ को हत्या करवा इमिति कथा गोटे भ्रांति नैतिकता गोटे अन्याय आचरण जो भ्रांति परदा से कथा ढांकी देछि बोली से ता भीतर सब बीर्जवान शक्ति सब थिला से ता भीतर जो उत्साह था सेटा भांगी जाउछि एवं विषादग्रस्त हो उठुचंती एवं सही जो परदा से जो भ्रांति परदा ताको यदि संप्रसारित अपसारित न हुए ताहले से संसारर प्रकृत रूप को देखिपार ना से अंदर सुंदर भाव आलोचना करुँच तेणु यहीटा गोटे परिस्थिति इमिति एक परिस्थिति सृष्टि होती से गोटे भ्रांति गोटे इल्यूजन अर्जुनकर बुद्धिवृत्ति को ढांकी रखी तेणु सी उत्साहहीनता ही उठुचंती विषादग्रस्त ही उठुचंती इमितिर परिस्थिति सृष्टि होची जेठी नरहत्या गोटे संहार लीला जहाँ को बाह्य कुरुक्षेत्र बोली कहा जाउछि ताहाको एक चित्रणटी करिसंती एईटा प्रकृति रे कौन ये नरहत्या एवं संहार लीला प्रकृति में कौन बोली आमे भावुचे श्रीअरविंद सुंदर भाव जुक्ति उत्थापन करुचंती जे ए जगतर जे प्रभु ए जगतर जे नियंता तांकर स्वरूपटी होची विश्वध्वंसी स्वरूप एवं आम भारतर प्राचीन शास्त्र रे ए विषय विशेष चित्रण सब होईची विशेषकर केन उपनिषद मध्य सब रही अच्छी शेष से श्लोकटे कहउचंती जे विश्वात्मा कहउचंती जे मु होची सही जे कि ऋषिकूल एवं वीरगणंकर वीरगण होउचती मोर खाद्य मृत्यु हेउछि मोर भोजीर सामग्री यही कथार लक्ष्य करा जाए श्रीअरविंद कहउचंती जे साधारण जीवन बा प्राथमिक जीवन घटनावलीर ये जो मृत्यु को लेकिरी आम भीतर द्वंद्व देखा देइछि एटा आम एक अस्पष्ट सत्यर एक अस्पष्ट चित्र आम आगे छिड़ा जे ये मृत्युटा जमीती गोटे जंत्रणादायक किंतु मृत्यु एक जीवन गोटे आग को जीवार गोटे प्रेरक रूप एटी कार्य करे तेणु श्रीअरविंद सुंदर भाव में कहते जे जितेबाला मनीष साधारण जीवन में बा प्राथमिक जीवनावली रे जे घटना गुड़ी देखुची एवं द्वंद्व ता भीतर सृष्टि होउची सेतेबेले सत्यता आगे अस्पष्ट होगी रही
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ସେ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ସତ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କାହିଁକି ଏ ଧ୍ୱଂସ। ଏହି ସତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜୀବନ, ଯାହା ସଂଘର୍ଷ ଓ ହତ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ରୂପ ହେଲା ବିଶ୍ୱପୁରୁଷ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ବିପୁଳ ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ହତ୍ୟା ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହେଇ ଉଠୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ତାର ଏକ ଅନ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱପୁରୁଷ ନିଜେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି ସେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଚନାଟା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ମରଣର କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣର କ୍ଷେତ୍ର। ତାର ନାମ ସେଇପାଇଁ ଏଟା ନାମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ମଣିଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ହେବ। এইটি ভগবান যে মূর্তি, এক ভয়াবহ মূর্তি রুদ্র রূপরে এই সংগ্রামর ভূমিরে সেতু ভଳି এটি কার্য করুଛନ୍ତି। সে পুরাতনକୁ ধ্বংস କରିବେ ଏବଂ ନୂତନକୁ ସର୍ଜନା କରିବେ। এইটি ମାନବ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ହତ୍ୟା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଉ ସମର ଭୂମିରେ ଏହି କଥା ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିକରି ସେ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାବୁକ ହେରାକ୍ଲିଟସଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେରାକ୍ଲିଟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ୱାର୍ ଇଜ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ସବୁକିଛିର ଜନକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ସବୁକିଛିର ସମ୍ରାଟ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କଥାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଇ ସବୁକିଛି ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜାତ ମୂଳରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି। ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ନୀତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଉ ପୁରାତନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ସେ ଚାଲିଛି। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭାର କ୍ରିଏଟିଂ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭାର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଦି ଓଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ, ପୁରାତନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ନୂତନ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅବିରାମ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏ ଜଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରମୟ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ସେ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସେ ଗତି କରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ରୂପେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମା ବିନାଶ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଏହା ଗୋଟେ ଅନ୍ତହୀନ, ଏହା ଗୋଟେ ଅର୍ଥହୀନ। ଏ କଥାକୁ ମିଶାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହା ଏକ କ୍ରମ ବିକାଶଶୀଳ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି। এই যে ধ্বংস এবং সৃষ্টি এটা গোটে সাইকেল, গোটে বিকাশশীল সাইকেল, আবর্তন গতি বলে সে কହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଥରେ ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସୁନା କାହିଁକି ଏହା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଦିଗରେ।
କାରଣ ଧ୍ୱଂସ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସଂଗ୍ରାମର ନାନା ଶକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାନା ସଂଘର୍ଷ ବିନା କୌଣସି ସଂଗତି ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କଠୋ ଉପନିଷଦରେ ଯମ ନଚିକେତାକୁ କହୁଛି, ଏ ଜଗତର ନିୟାମକ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ଯମ ଇଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ସେ ହିଁ ଏ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ। ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବିନାଶ କରିବ। ସେ ଯଦି ବିନାଶ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ପଚନ ନ ହେଉଛି ଆଉ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଏ କଥା ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ଦିଗରେ ବା ନୂତନ ଯୁଗ ଦିଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ସେଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ବିନା ଶକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାନା ସଂଘର୍ଷ ବିନା କୌଣସି ସଂଗତି ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ହୋଇନଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉଛି, ପୁରାତନ ଧ୍ୱଂସ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଜୀବନ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଆୱାର ବଡିଲି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇଂ ଆଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ରିବର୍ନ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୈହିକ ଜୀବନଟା ସେ ସବୁବେଳେ ମରିବ, ପୁଣି ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଧାରା। ଆଉ ଏଇ ଧାରା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ରହିଛି, ଏ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀର ହେଉଛି ତାର ଏକ ଅବରୁଦ୍ଧ ନଗରୀ। ଏଇ ନଗରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନଗରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏହି ନଗରୀର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ନଗରୀଟି ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଶରୀର ରୂପକ ନଗରୀକୁ ସେ ରକ୍ଷଣକାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏହି ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉଭୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ଷଣ କରିବା। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ନିଜର ସ୍ୱଜନ ଏବଂ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି କେବେ ହେଲେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏପରିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଆମର ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ବିନା ତୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି, ସେ ପୃଥିବୀ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ତାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବପର କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ଦ୍ୱାରା। I have made is the creation and preservation by destruction। ତେଣୁ ଧ୍ୱଂସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କରିପାରିବି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବି। ଏଠି ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ଏକ ମୂଳ ରୂପ ସୃଷ୍ଟିର, ସେ ହିଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ। ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରିକିରି ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପୁଷ୍ପକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦ ଏହାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଅତି ନିସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଷାରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମିଷ୍ଟ ଭାଷା ବା ଅକାରଣ ଭାଷାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହିଁ। ଯେ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ଏ କଥା କେବେ ବି
ऋषि माने कही नांती। सेमाने कहिथिले जे क्षुधारूपी मृत्यु ही ए विश्वर स्रष्टा और प्रभु। एवं सेमाने देखिथिले जे प्राणमय जीवन को यज्ञर अर्श रूपे परिकल्पना करिथिले। सेमाने जीवन को एवं विश्व को तांकर एक सिंहावलोकन दृष्टि द्वारा सेमाने देखिथिले ए सबु किछि सृष्टि होउछि केवल क्षुधारूपी मृत्यु ए सबु किछिर स्रष्टा एवं प्रभु एइकरी सबु किछि करी करी चलीछि। सेइथिपाई सेमाने एई जड़ पदार्थर नाम देइथिले खाद्य। आ सेमाने ताक सुंदर भाषा रे याकु आउ गोटे नाम देइछि अन्न। अन्नम भक्षणम भक्षिता उपनिषद सुंदर भाव में कहिसंती। अन्न निजे भक्षण करे एवं निजे भक्षित हुए, या निजे भक्षित हुए एवं जीवन अन्न को भक्षण करे। भक्षक भक्षण करी भक्षित हेइछि। एठी जड़ जगत रे या ही हेउछि सूत्र। एई सूत्रटा को बहु परे एटा उपनिषद एक कथा कहिछि। डार्विन ए सूत्रटा को धरिचंती एवं ताको पुनराविष्कार करिसंती। एवं डार्विन सम विश्व को कहिले जे ए जीवनर मूल होउछि कि ना संग्राम। जे संग्राम जीवन पाई संग्रामी हेउछि विवर्तनशील सृष्टिर विधान, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। एटी जदि जीवन धारण करने को चाहूच एटी स्ट्रगल करने को पड़ो, संग्राम करने को पड़ो। ए दृष्टि देखिले आमे जो हिराक्लिटसंकर वचन शुणिले जे वार इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स, वार इज द किंग ऑफ ऑल। ए दीटा कथा हिराक्लिटसन कथा एवं डार्विन जो सूत्र स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, ये दीटा कथा कहिबार बहु पूर्वरु आम उपनिषद एक अति शक्तिशाली भाषा रे अति व्यापक भाषा रे कथा को वर्णना करिछि। या परे से आउर जड़े दार्शनिक मत नौछंती जे नीत्से बोली जड़े दार्शनिक थिले। अब से नीत्से कहूथिले जे जीवन युद्ध जीवन रे एक विभव, द वार एज द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड आइडियल मैन इज एज ए वॉरियर। जड़े आदर्श मानव किए ना से युद्धा ही आदर्श मानव। आ जीवन हूँ एक युद्ध क्षेत्र। नित्य कथा कहउचंती कि एकथा कहला परे से गोटे सुंदर भाव से कहउचंती तांको भाषा रे जे जीवनर प्रथम पर्यायर जड़े उष्ट्र मानव हो पारे। उष्ट्र मानव माने से निर्भरशील मानव, ताको जहाँ देले खाए, अन्यर कथा को बोझ बोली बहन करिने एवं से अज्ञान भाव में मेंढा होइकी जीवन बंचे। जीवनर प्रथम पर्याय हूँ जड़े उष्ट्र हो पारे, उष्ट्र मानव। आउ जीवन जिते बड़े अंतिम पर्याय सेटा जड़े शिशु मानव, गोटे मानवत्वर जीवन से प्राप्त कला शिशु मानव बोले से कहते। यही जो शिशु मानव आ उष्ट्र मानव मझिरे आउ गोटे मानव रही सी हूँ सिंह मानव। आ सिंह मानव जड़े गोटे उष्ट्र मानवरू गोटे दुर्बुद्ध मानवरू गोटे यथार्थ मानव आड़ को नहीं जाए। तेणु यथार्थ मानव पर एक सिंह मानवर हवा को सी आह्वान दौरान जदि निजक पूर्णता भाव करने को जदि जड़े चाहे ताले से उष्ट्र से सिंह मानव को स्वीकार करने को पड़ो। कारण सिंह मानवर काम हो संग्राम करिवो, से खाइबो, ध्वंस करिवो। तेणु आम ध्वंस लीला को ये एक दैव निर्देश बोली आम स्वीकार करने को पड़ो। प्रथम से कथा कहले जेटा हूँ विधातांकर निर्देश, ध्वंस। नित्सेकर यही वाक्य को बहु लोक या निंदा कले हेते बेले एवं
याकू जदि आम श्रीअरविंद कहते याकू जदि आम यथार्थ भाव में बुझा एवं नैतिक दृष्टि एवं व्यवहारिक सिद्धांत आम पहुँचा ताहले आम गोटे सिद्धांत पाइबा ता सहित आमर जेते 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 मतभेद थिले सुद्धा आमे ताकू अस्वीकार करि परिबा नाही किंतु आमे यहाँ को आखि बुझी देऊ सत्य पाई यह श्रेयस्कर कहते जे युद्ध हूँ विभव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आ प्रकृतरा से ही आदर्श मानव जी हूँ युद्धा से श्रीअरविंद तीनोटी कारण दर्शाउछन्ति। प्रथम कारण है प्रथमतः प्रत्येक शक्तिमान आत्मा पाई यही सत्य को देखिबार एक शक्तिपद प्रभाव रही प्रत्येक मनीष आत्मा पाई से सत्य को से देखिपार यह आमको अत्यंत मधुर दार्शनिक धार्मिक और नैतिक भाव प्रवणता द्वारा उत्पन्न कमल सुस्थि और आराम हाथरू रक्षा करिवो। आमे जिमिति भावी थाउ जे जगत को एवं भगवान को आमे एक भाव प्रवणता दृष्टि देखि थाउ एवं सही अनुसार प्रकृति को आमे केवल कहू प्रेममय प्राणमय सौंदर्यमय मंगलमय यही रूप को देखा आम भल पाऊ एवं सही दुख को सही देखिक आम ताऊपर कविता लिखु केते कौन लिखु किंतु यही जो प्रकृतिर जो मृत्युरूपी सृष्टि को आम देखिपारि न थाऊ बोली ता पाखु दृष्टि फराई नौ तेणु ईश्वर को आम शिव बोली नाम देइछु कारण शिव होउछन्ति मंगल तांकर से मंगलमयी रूप को भाविक आम पूजा करूँ कि तांकर पश्चात आउ गोटे रूप रही रुद्र रूप रही ताकर से रुद्र रूप देख को पूजा करने आम सब पश्चातपद होता। द्वितीयतः जीवन को तार प्रकृत रूप स्वरूप सीधा मुही मुही देखा जदि तार साहस आ सच्चटा न थाए ताहले आमे केबे हेले सेथिरे रहिथिबा द्वंद्व एवं विषमता और परस्पर विरोधतार सफल समाधान आनी पारिबु नाही। से जोर दौरान जदि आमे तार यही प्रकृतर दीटा स्वरूप को आम न देखा गोटे मंगलमय रूप गोटे सृष्टिकारिणी एवं संरक्षण सृष्टि करुथुबो एवं संरक्षण करुथुबो ए रूप सहित यदि गोटे कराल रूप को रुद्र रूप को ध्वंसकारी रूप को न देखि पारिबा ताहले आमर जीवन को सीधा सीधा चाही पारिबार आम साहस हो पारिबो नाही। जदि आमे जीवन को आमे सीधा सीधा साहसर सह न चाही पारिबा भेटी न पारिबा सेथिरे रहिथिबा द्वंद्व विषमता परस्पर विरोधतार सफल समाधान आनी पारिबा नाही। आमको देखा हेब ए जीवन संग्रामर प्रकृत ए जीवन आ संग्राम प्रकृति कौन बर्तमान क्यों अवस्था अच्छी यह जानिले प्रकृत बाट आम पाइपर सी स्पष्ट भाव में कहते ये आम जानवा पड़ो प्रकृतिर यही कथा को अवज्ञा कले आम जदि अवज्ञा करूँ ता तात्पर्य को छोट कर देखू आम से रहस्य को पाइपर ना समाधान पाई आमर सकल चेष्टा विफल हो आम निजर समस्या आम समस्यार प्रकृत उपादान गुड़ी को आम आम खियाल खुशी रे उपेक्षा करने फल आम जीवन को जो शत्रु जीवन को जो आम खाई जाऊँगी से शत्रु सहित आम लड़ी पारिबा ताको पराजित करि पारिबा। यदि आम जीवन को खामखियाली खुशी रे केवल उपेक्षा कर दऊ ताले शत्रु को पराजित करिबार आम विफल हो तेणु आमको शक्ति एवं जीवन उपरे तार प्रभाव को छोट कर देखिले चलिबो नाही बा अतीत वर्तमान जीवन प्रकृत कार्यकारी शक्ति सब भितर ता केते दूर बद्धमूल हो रही
ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଟି କେମିତି ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ନୂତନ ପରେ ନୂତନ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାର ସେଇ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବ ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ରବି ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଢ଼ି ସେଇ ମର୍ମରେ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ସଜେଷ୍ଟ